the night shift. Ano itong gidua? Ay, una ko. Oo, itong gidua. Tulungan kita kay gabala. Sabi ko kabalo nga dua. Oh, kabalo. Halo! Ay, si Ano. Sino ka naman kanin? Balik, kunin ba? Dali ba? Saan ka pag-agi sa kanang mamoto bis ba yun? Dali, Ning! Dagat! Hala ka ba eh? Mana? Huwag pa rin! Nao? Dili mo ba pag-ilong? Okay, batasan. Yan daw, nalagyan. Yan daw, nasuha. O, balik ko ba? Dali, dali. Dali ko. Kailangan tanig mo gud tago og dilaw, dili dilian. Kuan mga spider. Hello? Breaking news. There's a pony on the Nakazu. There's a light in You're too late. Tago na din, tago na din. He's coming. Na, uy, may pagsasiyan ka rin tago. Yay! Ay, hindi na ito. Hello everyone. We are here at the local Set Burger after several employees went missing during their night shift. Police are investigating. Some say it is connected to the murder who escaped from the prison a few days ago. If you have any information, please contact the police. May pagsasiyan ka rin tago. Ano ba, sulti? Sulti, kinaan